Baik, saya hari ini akan berbicara tentang cara pandang Tuhan. 今日我要来陪大家一面要做的推法。 Saya percaya Bapak Ibu kita di ibadat Tionghoa ini terus mengalami kekayaan Tuhan yang luar biasa. 我相信今仔日咱华景聚会会得到主的补助到这个。 Di ayat ini saya mau kita sama-sama mengerti bahwa bagaimana cara kita melihat sesuatu itu menentukan cara kita bertindak. 到这个写经册，我爱恁等咱白一个读，吼， Kita akan baca 3 ayat ini 咱白 saudara. 一个来听来读。 Ya, wow. 等咱个吼，到列王记下第6章第15节到第17节，神人的仆人清早起来出去，看见车马去军兵围攻了城。仆人对神人说：“哀哉，我主啊！我们怎样行才好呢？”神人说：“不要惧怕，与我们同在的必与他们同在的更多。”伊丽莎祷告说：“耶和华啊！”耶利莎祷告说：“耶和华啊，求你开示少年人的眼目，使他能看见。”耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车有火马，围绕伊丽莎。阿门。 Amin. Sudah ya. Nah, saudara, saya mau kita belajar satu kisah di mana Raja Aram itu mau membunuh Nabi Allah yaitu Elisa. 咱来读些圣经无吼，一面每一个王母阿拉的王母吼，爱来抬这伊丽莎。 Kenapa saudara? Karena setiap Raja Aram ini mau rencana membunuh bangsa Israel, mau menyerang, selalu rahasianya dibuka. 因为这个王阿拉的王母吼，红爱拍将去这以色列母吼，伊个事母吼就是可能知。 Nah mereka bingung, kok bisa ya? Kok bisa ya rahasia yang tidak diketahui semua orang, kok bisa? Mereka bingung, kenapa bisa bocor ya? Mereka mau menyerang, sudah diketahui. Nanti Raja Aram akan menyerang. Orang Israel sudah tahu. 这阿拉的王因来国家咱去卡，最呢咱个变灭母吼，因人以色列人会知，咱会拍将去人真会知。 Nah ternyata saudaraku, ada yang memberitahukan kepada Raja Aram bahwa ada seorang nabi di Israel. Dialah yang memberitahukan segala sesuatu rencana dari tentara Aram ini. Raja Aram bertanya, siapakah dia? Dialah seorang nabi namanya Elisa. 阿拉咪往蒙耶夫人问人，最呢因人会知道，这边是力量爱来，因人会知道那个后面是力量，伊个大间人吼就是一个先知我名艾丽莎。 Nah kita kalau lihat ayat 13, 14, ketika mereka tahu di mana Elisa berada, oh dia ada di daerah Dotan. Dotan itu satu tempat. Maka Raja Aram mengirim pasukan yang berkuda, tentara yang banyak untuk mengepung daerah namanya Dotan. 这时间我吼阿拉咪往某叫因人去这个罗丹国家为这个伊丽莎的人。 Bayangin saudara, untuk membunuh satu orang harus tentara begitu banyak. Untuk membunuh satu orang harus orang berkuda begitu banyak. 这太好，为了抬一个人呢，这阿拉咪往好派安尼做，平白无好去为攻击个伊丽莎。 Nah, waktu saudaraku dia kepung di mana Elisa tinggal, maka ayat 15 ini abdi Allah itu apa ya? Asistennya, pelayannya, anak buahnya. 那时候在有伊丽莎将什么对伊丽莎的必须无好有一个仆人， Nah, namanya Gehasi. 名做耶哈西。 Nah, saudara waktu Gehasi bangun pagi-pagi, waktu dia lihat, wow,
celaka. Ayat ini berkata, celaka. Tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota kita. Mati kita, siho, wih, celaka. Nah itulah. 这仆人我甲伊丽莎达爱灾来的，咱食落来的，因为做爱的之前咱我已经喂人了，咱走无去了。 Saudara, lihat, Gehazi melihat yang kelihatan. Memang betul tentara Aram mengepung. 你退步给下死无？伊退步退去错有诶尔，所以目睭退错错人为见人个。 Bapak Ibu, apa yang kita lihat hari-hari ini? 第二只咪见阿只人退离开。 Wah, Pak Roy Amsyong, aduh susah sekarang. 去把你我人正中食落了，艰苦了， Wah, celaka. 我人艰苦了。 Kemarin dicek dokter, sakitnya ini. Ayo, wah, sial. 电棒食老公吼，我食了我那会病，我死了。 Berapa banyak kita seperti Gehazi. 咱就做人这给下死病啊。 Ketika ada masalah datang, kita langsung celaka, mati kita. 当有事来当时，那个dia整了我死了。 Siapa di ruangan ini saudaraku? Besok baru nggak makan, hari ini bisa makan tapi dia sudah mikir mati kita. Padahal hari ini masih bisa cia. 就是讲咱里边话有时那个，是马子那这是个个， Kita udah takut duluan. 咱衰惊了。 Bisnis kita belum kolaps, kita sudah pikir walah celaka. 那生意也袂落，咱个dia食落了， Cara pandang kita 咱会退化， menentukan cara kita bertindak. 会关系着咱所做的。 Nah lihat saudaraku, apa cara pandang Elisa ayat 16? 咱退化是面咩？艾丽莎嘅退化。 Jawabnya, dia bilang apa? Maekiahia, uyo haipa. 伊丽莎就是神人说不要惧怕。 Saudara, apakah Elisa tidak lihat bahwa begitu banyak tentara mengepung daerah itu? Apakah dia tidak lihat? Dia lihat begitu banyak tentara mau membunuh dia. 咱退步，伊丽莎退了真侪，咱畏敬伊，但是不好伊退化嘅别人朋友。 Tapi ketika Gehazi bilang, Tuanku celaka, kita mau mati ini, kita sudah dikepung. Dia berkata, jangan takut. 当伊嘅仆人甲伊丽莎打，伊他食落落去阵人就咱畏啦，但是伊丽莎嘅打，你莫惊。 Nah, coba bilang sebelah, Lemaikia. Nggak mempan lah, uyo haipa. Sama-sama katakan, Maikia. Maikia hia. Ah. Saudara, apa dia bilang? Lihat. 是咩大咱退？ Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Haleluya. 伊丽莎打有做一对人超过人对嘅。 Saudara percaya bahwa yang menyertai Bapak Ibu, malaikat begitu banyak menjaga kita. Amin. 第二只咪相信會安尼做，計天邊嘅時得天勢嚟咁做務。 Tuhan menyertai engkau lebih besar dari penyakitmu yang menyertai engkau. 那主安尼大超過咱嘅白天， Tuhan selalu beserta kita. 主力量嘅咱同在。 Saudara, saya bilang begini, kok abdi Allah Elisa ini kok bisa tenang? 我打不好，這呢伊麗莎不好，這先知右邊嘅仔。 Saya lihat saudaraku, orang kok bisa tenang ya ketika ada masalah datang? 這呢係咱右邊嘅仔，當有事來電視啊。 Biasanya kita kalau dikejar hutang nggak bisa tenang, nggak bisa tidur. 當咱開始係能追者咯嗬，咱無邊仔無邊有。 Masalah banyak tapi kok orang bisa tenang? 事呢就這呢右邊嘅先右邊仔， Apa yang kita lihat hari-hari ini? 真正咱推嚟嘅， Apakah masalah? 蒙對 Apakah penyakit? 還是白天啊？ Coba kita baca Mazmur 27 ayat 3. 咱推馬斯三十尺， Mazmur 27入尺 ayat 3. 對晒。 Ayat ini bilang begini saudara. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku,
Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Wow. 这些继续写，虽然真侪病危险，我人个心袂惊，我人有这个我人有病来面对伊。但是我是会相信， Mimpai, oh. 明白喂？ Saya tidak tahu apa yang sedang mengepung saudara hari-hari ini. 我唔知今日人佢是咩危险， Harusnya seperti Raja Daud. 那啲学这个老个往袂， Tidak takut hatiku. Wow. 伊个心袂惊， Kenapa dia bisa tenang? 即你有明知伊个心。 Kalau kita baca ayat berikut. 咱来读这个圣经讲， Karena dia diam di rumah Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Yaitu diam di rumah Tuhan. Dia tinggal di hadirat Tuhan. 即你会知，因为大主个同在，我大主作物。 Saudara, sama seperti saya menghadapi masalah. Tapi apa yang membuat kita beda menghadapi masalah? Cara pandang kita Bapak Ibu. 我juga會經過問題，但是我不學，我只係退好退化。 Ayat ini saudaraku berkata sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Musuh maksudnya. 這聖經講到，越做人更對人，超過人更對嘅。 Tuhan menyertai kita Bapak Ibu sampai hari ini. Amin. 做對人到今仔日， Santi siwanang kay pinangso, santi siwanang kay lakliang. Amin. 做是呢邊樣所，做是呢力量，阿們。 Makanya nang loncong siang-siang siakeng, jangan huang lo. Kenapa? Karena firman sudah bilang, dialah yang menjadi perlindungan kita. Amin. 咱係相驚，咱咪相信網絡，因為伊是每一隻落波片啊嘅。 Ayat 17, Elisa taukau. 對十七個伊麗莎禱告， Dia taukau untuk siapa? 伊禱告佢力量， Gehasi. 佢嘅下斯。 Dia taukau, dia bilang begini, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. 但主啊，你開嘅眼目，開變退伍嘅。 Apakah Gehasi nggak melihat bahwa tentara begitu banyak mengepung? 有時耶哈斯退波咩？最邊落危險嘅人。 Tapi Elisa berdoa, kenapa? Gehasi melihat yang kelihatan. 因為伊麗莎禱告，佢耶哈斯禱告佢退至咗有嘅。 Elisa melihat yang tidak kelihatan, itu namanya iman. 伊麗莎退個退波，一就是叫做信心。 Kalau hari-hari ini engkau melihat secara kelihatan fakta, itu sementara itu bisa tergoncang. 但是今仔日，咱我退目睭所有嘅，不就是講死嘅呢？為咩能搖動嘅？ Makanya saya mau katakan doa adalah cara untuk kita menerobos, melihat hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Tepuk tangan buat Tuhan. 哈利路亞！咱在相信，咱禱告不好，變可能突破，咱退波變做退伍去。 Elisa harus berdoa. 伊麗莎禱告。 King Jehovah tahu kau, ya so tolong nang lonceng teng hoa ho bisa melihat dengan mata iman. 今仔日我禱告，佢能看見就會能攏種退伍，就退波那邊退伍去。 Paroi penyakit, tidak, itu mujizat. 這個白天，咱相信會好。 Oh, paroi usaha saya turun, tidak, ada rencana Tuhan. 咱相信主會可能上好誒。 Cara pandang kita melihat 前面咩能個退化， menentukan cara kita bertindak. 佢能前面佢咩變去做。 Amin. 阿們。 Ketika Elisa tahu kau, apa yang terjadi? 當伊麗莎禱告是咪實發生？ Lihat ayat berikut. Maka Tuhan, wow, Yaso menjawab, Sangti menjawab. Maka Tuhan membuka mata bujangnya Gehasi ini. Dan dia melihat, wow, ternyata bukan tentara yang mengepung. Ternyata tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi dari Tuhan yang berkeliling sama Elisa. Wow. 咱推伊麗莎嘅禱告，主回答嘅，佢也無論不好退咗嘅，是退咗，未出邊危險量，當時不好就最邊可能當在。 Hari ini engkau berkata, Pak Roy, saya susah. 今仔日你是個巴瑞島，我經濟艱苦， Bisnis anak, bisnis suami lagi turun. 生理嘅來，
engkau perlu berdoa. 咱需要祷告。 Tuhan buka mataku Tuhan. 主啊，你开我咱的目睭， Aku mau lihat dengan mata iman. 我的目的心性来睇。 Amin Bapak Ibu. 阿免弟兄姐妹， Saya percaya jemaat jangan cengeng. Simi kai cengeng teo chuho. 弟兄姐妹，咱莫好口。 Alah taji cek simi kai cek moy. Oh cek pengau, cek yang keras-keras. Udah 10 tahun masih bubur, cek bubur. Ayo. 好无？咱莫食糜，咱食腰定的无？食饭好无？ Ayo, saya ini suka cek bubur ya. Tapi bukan berarti kayak kanak-kanak. Orang anak-anak kan cek bubur kan, karena giginya masih ini. Kita udah tua-tua, udah umur, udah gocap, udah berapa, masih suka yang cek bubur ya. Kalau makanan keras, nanti mang-mangsi, hoyo. Ayo coba tanya kiri kanan, masih suka makan makanan yang ringan atau yang berat-berat? Bakute ho berat ho, ikan bakar, babi ho, barongsai, aduhai ho, lah semua. 我对咱长老的suka 食糜，但是要吼食糜是治身体健啊，但是要吼不止食我是食定的。今仔日咱食糜，开始食饭，可能所到。 Ya, saya akan simpulkan 3 poin hari ini. 今仔日我甲你配有3点， Saya khotbah dari ibadah 1, ibadah 2, sama Tionghoa itu sama, cuma tadi ibadah Pro-M saya beda. Tapi saya berdoa supaya berkatnya semua loncong, semua diterima, diberkati. Amin. 长老汉早配这写经道头一帮、第2帮，甲今日第4帮的、第3帮的袂平样，但是相信咱去配今日咱就大家拢是祝福的，阿免。 Apa yang kita lakukan dengan cara pandang Tuhan? 一面每咱会用主嘅推法来推， Yang pertama, saudaraku. 头一届的。 Yang pertama. Gue udah pencet-pencet gak mau muncul. Melihat dengan mata iman. 用星星嘅目睇， Ayo saudara, kalau Anda melihat bukannya mata iman, Anda seperti Gehasi. 但是恁无用这星星嘅目睇，恁家这仆人嘅下死病哦。 Wah Pak Roy, tak gampang loh, kami susah. 所以巴瑞我人无简单咯，我人真艰苦。 Kan gua ecua cali maili gua. Amin. 阿免。 Sionte silalang at pinanso, silalang lang liu. Kita nyanyi mimpe hilong yaukai. Kenapa saudara nyanyi bisa bagus tapi waktu menghadapi masalah, ayo, waduh masalah anak susah loh, ayo tak bisa tidur. Lihat dengan mata iman. 所以恁人笑歌那边笑，拄着问对点是啊，咱无病，咱用这星星嘅目来睇。 Nah lihat, ayat ini bilang begini, hidup kami bukan melihat tapi iman, no, sianseng. Kalau terjemahan tuh sianseng, tapi sebenarnya itu iman, sin. Karena bahasa asli itu emunah. Emunah itu iman. Jadi hidup kita bukan melihat wah susah, melihat wah sakit, melihat susah. Tidak, lampaui yang susah itu dengan mata iman. Karena Tuhan tidak suruh kita melihat dengan keadaan seperti ini. Tapi lihat, wow, ini badai. Pasti berlalu, baru kita nyanyi. Yo, ayo, wang ho, mo coy, beto. Amin. 咱睇这写经章，主甲咱答，咱爱睇，不用咱星星睇，但是咧，咪用咱目睭睇。除了黄雨咧，不好咱袂惊，不风吹袂倒。阿免。 Saya tadi bersaksi tentang anak saya karena anak saya perempuan yang biasa main keyboard hari ini ulang tahun. Jadi saya habis ibadah saya minta maaf tidak bisa ciak ya karena saya mau ciak dengan anak ya. Tadi saya sudah curi duluan Bapak Ibu makanannya, saya minta Ibu Ahwa cicip sedikit ya, maaf ya karena sebentar porsi saya nggak dapat, rugi saya. Jadi habis nggak usah terjemahkan. Jadi kan saya kepingin suka gabungkan nanti sebentar saya sudah pamit. Nah anak saya waktu usia 6 bulan.
把我嘅囝時間嘅囝來過嘅時間， Kami waktu itu di Jakarta wa ke Pasya karena sekolah pendeta 2003. 我在13年嘅時間，把我到巴士讀書嘅神學， Baru 2 bulan anak saya sakit. 我嘅過呢，伊查某囝破病， Nah, Cak Bokia, Ivana itu baru 6 bulan. 我才來過呢。 Langsung bawa ke rumah sakit, langsung diopname dan disuruh saya ada punya asuransi tidak. Saya Kalau- kaget. 佢我老公做，老公問把我你有保險無？ Saya pikir ini cuma sakit biasa. Sampai diopname, ditanya ini harus perawatan khusus. Waduh, saya di Pasya Hoa belum banyak kenal. Wah. Tak ada jemaat. Dan selama 10 hari di rumah sakit anak tak sembuh-sembuh. Seluruh badannya semua diambil darahnya. Udah rusak itu anak itu. Ini sana, ini ambil, ini suntik sana, ini bengkak sini, ambil kaki, ini. Walah sebagai papa Hoa sedih loh. 把我嘅囝到老公厝，並透到袂錯雜誌，有孕婦雜誌嘅食藥，也無起色，做個阿伯無吼，伊本真傷心。 Kami suami istri kita. 那翁姐被一個禱告， Akhirnya Yasoh kasih tahu anak ini sembuh. 耶穌甲把我家己嘅妻子打，這個囝會好。 Tapi tunggu kok sembuh. Sampai 10 hari di rumah sakit. Bayar terus. Ingat saya tak ada asuransi. Beli obat. Apa kami tak ada uang lagi. Jadi saya menghadap sama dokter. Wah mau bawa anak keluar. Wah boluit. Wah boksu. Wah boluit. 但這個收費無好，就是買藥孕婦，收費真正大。那張老公就講，甲老公打伊個囝厝，因為無累了。 Jadi boksu boluit. Tapi kingji uluit.當時經濟有累了。 Untuk traktir makan istri anak cukuplah sampai. 車某囝只好病啊。 Jadi wah susah jadi dokter, wah mau bawa anak pulang. Dokter bilang, Mai, ada 2 hal anak itu bisa pulang. Meninggal atau sembuh. Ini infus semua, le bawa anak, le tak sayang anak. 這老公打，你叫伊等無好有兩條路呀，就是我甲死呢。你叫你囝等，你袂聽小姐囝咩？ Saya dipersulit saudaraku. 這老公會哎把你艱苦。 Saya mungkin mau telepon jemaat Bapak Ise, aduh tolong ya. Gimana? Enggak ada uang karena anak saya waktu itu kan Jakarta banjir. Jadi saya mau ke rumah kami tinggal air sampai di sini. Aduh tak ada satu orang datang kunjung-kunjung kami loh. Ayo wah sedih loh di Jakarta tuh tak siapa kenal. 這時間把你要好無拍點開一個加油，因為大巴車哦，呢個大巴車本飲水飲好貴咗噶。呢個時間一般真艱苦真歹過。 Ya, sekarang ganti di sini. Anda cuma di situ-situ pindah ya. Nah, ganti yang supaya masuk TV di situ Pak. Kan lebih ganteng kan. Tepuk tangan buat Joni Tan. Dari tadi beliau di sini kayak baca berita. Sudah bilang kalau ikut gaya saya harus ke sana. Nah, Bapak Ibu, jadi 10 hari kami keluar, hari ke-11 kami bawa anak, saudara itu semua infus, obat banyak. Itu dokter marah, tapi kami keluar karena sudah bolu. 這時間正好甲伊個妻子國地個囝厝，因為時間無累了。 Sampai di rumah saya copot infus. 到厝來伊個孕婦把你背掉。 Nah, jadi jangan niru saya, ini punya pengalaman sinsimnya Yasoh. 第二隻妹那麼哦，呢是那長老嘅心心甲主， Obat Mai, wah tak kasih obat lagi. 伊個本無可以食了。 Ingat loh, 11 hari anak saya tak pernah suara, tak ada nangis, tak ada. 在個六個個弄囝無好， Dia mata gini terus, 默咪咪呢。 tak bisa masuk. Jadi kalau infus tak ada, ingat pasti mangsi loh. Tak ada masuk makanan. 啊是無孕婦無那在無好，食無免食。 Saya dan istri kita, Taji. Ivana, kamu mau dipakai Tuhan menjadi wanita penyembuh. Tiap hari padahal anak saya begitu kayak melihat mau mati. 那長老禱告佢囝，做乜佢囝就弄囝打，
做采用了。 Paiji, Paisa, Paila, tak Jihowa bilang, Ivana, Tuhan mau pakai Ivana untuk sesuatu rancangan yang besar. Tapi nanti saya tidak lihat dia. Tuhan, aduh anak saya janganlah. Kan pertama kan 2 tapokia ho. Lah ini kalau ceka cabokia. Haleluya, susah sekali. Jadi kan, wah tau kau ho dapat cabokia ho. Huang lo. Wah ikon, lah sekarang kok kenapa Tuhan mau ambil, ayo, wah di dapur, Tuhan, wah siang-siang, mujizat pasti terjadi. Ulang saya lihat lagi, Ivana mau dipakai Tuhan, dia tidak ada gerakan, kayak jujur loh, itu kayak tunggu meninggal, karena infus itu kalau cabut, ya meninggal. Selama 7 hari di rumah sakit, di rumah, saya bawa air kencingnya, selalu dibawa, selalu positif dia sakit. Dokter tanya, sudah ke rumah sakit mana? Sampai hari ke-7, hari ke-8. Hari itu anak saya tiba-tiba nangis. Ih kami kaget suami istri, kok bisa nangis? Ingat loh 17 hari gak nangis-nangis. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba dia mau ASI, tiba-tiba dia mau minum, dia mau apa semua. Besoknya saya bawa air kencingnya. Biasanya saya ini panjang ya, mimpai kok loncong ho mimpi lo ala Indonesia nang ho. Biasanya wadatan jam 8 ho, pasti jam 9 hasilnya selesai. Karena hasilnya tetap positif sakit. Waktu saya bawa jam 8, wah tunggu tahu nggak? Jam 4 sore. Saya bolak-balik, mana hasilnya? Tunggu. Ternyata mereka bawa ke rumah sakit yang besar di Jakarta, Gatot Subroto. Pergi bawa situ 2 rumah sakit. Karena apa? Hasilnya mereka kaget. Akhirnya saya dibilang, Pak, selama ini anak Bapak dibawa ke rumah sakit mana? Saya bilang di rumah. Lalu dia tanya, obat dan infus dipakai kan? Saya bilang kalau wah bohong dosa ho boksu ho. Tak mau bohong. Paise ya dokter tanya. Saya bilang dok mau jawab jujur atau yang bohong punya? Kenapa? Bapak kan pendeta. Oh jujur ya. Selama keluar rumah sakit Atmajaya, obat 1 butir pun, infus 1, padahal infus bawa banyak, tak digunakan. Hah? Langsung dia bilang, pendeta, ini miracle. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 咱听了吼，巴瑞内查某囝，种有一个查某囝，咱有一个查阿爸阿妈要互巴士真贴心，阿免。 Yeah. 这个查某囝定的情形，阿爸又无论，咱真明白去做。要睇因的心情无，这10外这个时间无吼，这两囝无开车，当时我这两囝有一日伊会哭。 即喏，你人爸母的心情吼，咱退互并祝福归人吼，并个为这两囝，一粒药不明食，因不是不明掉，但是老公大家这是成绩，阿明。 Jadi waktu saya besok disuruh bawa anak itu, bawalah saya Ivana de istri dan diperiksa betul-betul sembuh. Dibuatlah surat rujuk kemana? Karena saya tinggal di Batam. Dalam 6 bulan ho, harus bawa ke rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Saya bilang untuk apa? Dia akan kambuh lagi. Sian senta, Yaso sekali sembuh, terus sembuh. Katakan amin. Sekali sembuh, sembuh. Dan hari ini King Jiho dia ulang tahun ke-20, tak pernah saya sekalipun ke Mount Elizabeth. Karena Sian sen kalau Yaso sembuh, pasti sembuh karena lihat dengan mata iman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 咱睇无吼，这老公甲巴瑞达，这两囝过来个后尾吼，伊发作多的。当时无到今仔日伫遐节目，巴瑞无去这间老公厝。今日3月3号7月，伊查某囝做20岁生日。 Jadi saya nggak perlu bilang penyakit apa, penyakit langka sehingga dokter semua pusing 10 hari tak bisa sembuh. Panasnya 4 terus nggak pernah turun. Dan itu harusnya meninggal di hari keberapa. Tapi itulah kami suami istri sepakat kami melihat dengan mata iman. Hari ini Bapak Ibu jangan lihat dengan mata yang fisik. Ini statement saya kalau saudara mau Indonesianya begini. Keterbatasanku adalah sebuah fakta. Tapi punya sim ho.
melebihi fakta. Dan aku hidup bukan karena fakta, tapi wasianseng, siakeng, janji-janji Allah. Amin. 阿门。第二节们，咱可以把瑞做这 statement 么？我约大家，我的局限是事实，但我的信心超越事实。我活着不是因为事实，而是因为按上帝的允许。 Wih, keren Mandarinnya ya. Ih. Mantap ya. Aduh, saya kalau bisa begitu. Saya nggak tahu faktanya apa Bapak Ibu hari ini. 我在今日情形是什么？ Fakta memang sakit anak saya, tapi tiap hari saya bilang, Ivana engkau dipakai Tuhan. Padahal itu lawan, itulah mata iman. 虽然也叫发白，但是用伊信心的擘开。 Ayo bangun dan bangkit jemaat Tionghoa. 咱能白起来，咱爬起来，咱咪 Gunakan dengan mata iman. 用咱的信心的擘来推。 Yang kedua, 第二个， melihat dengan lensa Kristus. 用主嘅镜片来推啊。 Saudara, identitas kita kan sudah anak Allah. 咱嘅身份不好是主嘅囝， Seringkali kita suka menilai orang dengan ukuran kita. 咱suka鸟，咱用咱嘅冲下来鸟。 Harusnya kalau kita tahu kita adalah ciptaan baru, yang kita lihat dengan lensa, bukan lensa kita, tapi lensa Kristus. Lihat orang dengan cara pandang Tuhan. 但是咱知咱是一个新造嘅人，咱推咱唔要用咱嚟，咱用咱目睭嚟推，但是咱用主嘅目睭嚟推。 Kalau orang itu, saudaraku, suka menghakimi, 但係咱是愛論斷咱， maka gampang dia selalu menilai orang, selalu menghakimi. 伊常常愛鳥咱，甲論斷咱。 Kalau orang itu suka khawatir, 嘅咱甲是會慌咯， maka ketika dia menghadapi sesuatu dia lihat, pasti dia khawatir. 但係推啲不可以，都推時不可以，幫佢慌咯。 Nah, kalau kita tahu kita adalah ciptaan Kristus, 但咱知咱是個主創造嘅新造嘅人， harusnya kita melihat dengan cara Kristus. 咱哋推甲主備嘅角度嚟推備啊。 Semua lonceng, oh kita ciptaan baru, amin. 咱老總是個新造嘅人，阿面。 Saya bilang kenapa suami istri berantem? Karena saling menuntut. 即係昂即係什麼？因為被自己嚟笑嚟打來打去。 Dan akibat orang menuntut pasti yang namanya kecewa. Kalau被自己打來打去，老是愛口打。 Kecewa terhadap keluarga. 愛氣甲家庭， Kecewa terhadap komsel. 愛氣嘅氣。 Kecewa terhadap kateng. 愛氣甲。 Akhirnya kecewa kepada Tuhan. Kenapa terlalu menuntut? 因為量要求。 Saya bertobat, saudara. Kalau saudara masih menuntut, 是咱老是。 maka penyakit kita sering kali kecewa. Ah, coba lihat muka kecewa, ada nggak di kiri 咱 kanan? 推那必是為量氣嘅邊喎， Biasa muka kecewa tuh panjang terus. 啲名人等等。 Alah paroyo, lo bilang enak wayang rasa, tahu nggak sakitnya di sini? rồi咧打佢我人經歷我照樣聽。 Coba bilang sebelah, ganti lensamu. Bahasa Teochew Hong. 大家別人打了我嘅鏡片，你乜係鏡片？ Selalu lihat suami kurang, lihat istri kurang, lihat anak nakal, lihat apa ya, semua tak ada bagus sama dia. 量推嚟硬嚟煲嚟驚平安， Ayo mau ganti lensa, amin. 嚟換掉嚟乜係鏡片。 Waduh, saya percaya takjih wahi loh, sakit tak mau dekat sama kita. Kalau lo takjih hati gembira, obat tuh, amin. 那相信kalau 那大家歡喜不好做嘅，當係先啲哦。 Ya. Dan yang terakhir saudara, 叫俾計， kita melihat dengan cara bahwa kita akan mencerminkan Kristus, saudara. 咱推腳不好推，咱個推耶穌俾啊。 Lihat gambar ini, waktu ini contoh ini persembahan. Waktu saya melihat cermin, 當我推紙片嘅， harusnya kan wajah saya di sini. 就識是到即係小嘅面嘅， Tapi lihat gambar ini, ternyata dia melihat wajah siapa? 你推條面， Yaso. 耶穌嘅面，到隻腳。 Saudara, orang nggak akan lihat lagi Anda, orang akan melihat Yaso dalam diri Anda. 我靠，咱推人，咪推了個其他去推了 Itu 叫耶穌俾啊。 maksudnya kita mencerminkan keserupaan dengan Kristus. 呢個叫做咱活出耶穌嘅。 Amin. Coba lihat wajah Yesus ada di samping.
你睇你必須有耶穌嘅名喎， Biasa murah senyum, sukacita. 有自 Amin. 由歡喜嘅， Wahi. Amin. 阿們。 Karena kita mencerminkan Kristus. 因為你 Haleluya. 寫話主耶穌。 Mari kita bangkit berdiri Oh, semua. nang kaki lah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.